كنشوفو cas d'un mélange de deux bases faibles pH d'un mélange de deux bases faibles des exemples HF non je vais dire HF dire acide c'est un acide faible là des NH3 plus NaF هذا c'est un sel هنا نحكي على C1V1 هنا نحكي على C2V2 bien sûr هنا نعطيك un pKa تاع HF F- égale 3,2 مش تنجم تقول F- c'est une base faible, HF c'est un acide faible. NaF libère Na plus F-. F- c'est une base faible. Maintenant, à des bases faibles, une concentration C2V2. Ou le pKa, avec l'intervalle 0,14. حوس على les concentrations dans le mélange. Faites attention aux coefficients stoichiométriques, هنا ما عندناش problème. Donc هنايا C1' égale C1V1 sur V total. هنا C2' égale C2V2 sur V total. نروح نخرج les réactions, نكتب les réactions plutôt, نكتب les réactions chimiques. NH3 dans l'eau, protonation en forme NH4 plus OH-. هنا عندنا à l'équilibre c'est 1' moins X caractérisé par un bêta, نسميه bêta 1 X. وهنا نحكو NaF libère صح NaF libère des Na plus F-. قلنا F- c'est la base, هذا inerte. Bien sûr une concentration C2'. بعدك هذا F- réagit مع l'eau, il réagit avec l'eau pour former la réaction partielle caractérisée K-bêta 2 former HF plus OH-. ok. وهنا عندنا C2' نقولو moins Y هنا Y وهنا forme Y. نروحو le bilan de matière. Deuxième point, équation. Bilan matière, un des deux bilans, laquelle c'est C1', c'est NH3 plus NH4 plus électroneutralité, un des C2', c'est F- plus HF. Et non, bilan matière, j'en ai deux bilans matière. Deux bilans matière, c'est 2', c'est F- plus HF. Donc, alors, l'électroneutralité de la solution, faites attention, maintenant, le Na plus. Parce qu'on a quoi l'électroneutralité de la solution, maintenant, quelle lésion présente en solution. J'ai un Na plus NH4 plus H3 plus, l'autoprotolyse égale OH-. Donc il y a plus F-. Plus F-. Donc il y a l'équation de l'électroneutralité. Rejoins l'approximation. Troisième étape, approximation. On a une approximation. Je vais l'approximation. Si le produit, ça là, KB1, C1, prime, supérieur ou égal 10 fois, supérieur ou égal 10 fois KB2, C2 prime. Donc là, on néglige هذا تاع NH3 وهذا تاع HF تاع F- نقول تاع F- عندي هذه باس فيب وهذه باس فيب.
Il a qu'à vérifier, on néglige la basicité de F- devant la basicité de 1H3. Ok. هذه نجم exprimer en fonction des KA. نديرها directement, c'est KE, c'est 1' sur KA1, parce que l'exercice il y a des KA, il y a des KB. KE sur C2' sur KA2, simplifié, j'obtiens KA2 C1 racine supérieur ou égal 10 fois KA1 C2'. Bien sûr, toujours négliger F- devant 1H3+, c'est la catégorie vérifiée. Si la pro n'est pas vérifiée, معناتها ما نلقاهاش كبيرة عليه 10 fois. Bien sûr, إلا كانت هذه كبيرة على هذه 10 fois معناتها العكس هذه هي اللي كبيرة 10 fois على هذه. هنايا تنيجليجي هذه devant هذه. انت اش تروح دير لو رابور، الكبير هنا تحسب هذه وتحسب هذه، تحسب هذه وتحسب هذه، ودير توجور الكبير على الصغير. الا كان الكبير على الصغير كبير على 10 fois نيجليجي هذاك الصغير devant الكبير ديريكتومون. هنا si la pro n'est pas vérifiée، هنا اش تروحو ديرو directement. كاينه l'équation تقول H3 plus c'est la racine، هنا ماش فوت على une démonstration، la racine de KE KA1 KA2 sur KA1 C2' plus KA2 C1'. Ok. Quand on vérifie la pro on néglige par exemple هذا le terme، كي تنيجليجي هذا نيجليجي هذا، راك شوف هاولا نيجليجي هذا devant هذا، نيجليجي واحد من هذا، نيجليجي باغ اكزومبل هذا، اش تولي؟ تولي هذا على هذا، تزيد تسامبليفي كا 1 مع هاد كا 1 تولي كا 2 سور سي 2'. وهنايا بي اش كي غادي يولي اكسبريمي في هاد لو كا كي تكون فيريفي، معناتها يولي قلنا هذا نيجليجا، دونك نيجليجي هذا معناتها لو بي اش يولي اكسبريمي بال 1 H3، معناتها يولي تاع باس فابل ديريكتومون بي اش سي 1/2 de PKE plus PKA1 plus log 2 C1'. Ok. كان هذه لابروكسيماسيون فيريفي، معناتها تنيجليجي هذا لو تيرم، معناتها تحكي غير على هذا الاسيد فابل باس فابل، تحكي غير على NH3 كوم باس فابل، معناتها الباس فابل بي اش دوني باغ سيت اكسبرسيون. تنجم تشوف هنا معناتها هذا نيجليجي، هذا نيجليجي هذا، شتولي عندي نيجليجي هذا، شتولي عندي racine de KE KA2 تسامبليفيا تولي KA1 sur C1'. هذه H3 بلس، تروح تدخل الموان لوغ تخرج في هذه. اوكي، تخرج في هذه الاكسبرسيون. معناتها توجور في اون باز كي يكون عندنا ميلونج تاع دو باس فابل دير KB1 C1، il est qu'un supérieur KB2 C2, on néglige KB2 C2, on néglige F- devant NH3, la base faible, ou le pH ou les base faible directement donné par la relation pH 1/2 de PKE plus PKA plus log de C1'. نجم نشوفها ici l'approximation n'est pas vérifiée، هنا on utilise هاد l'expression، إلا ما كانتش vérifiée on utilise هاد l'expression. نجم نشوفها إلا كانت vérifiée، شوف هذا يروح هذا يروح، on obtient ça, on simplifie le KA2 مع KA2, on obtient cette racine, on va faire